पिकनिक खाइते नानी बैगन अबे बोल पिकनिक खाइते नानी पिकनिक पिकनिक खाइते नहीं आज के पिकनिक खाएगा खाएगा हाँ जब बॉक्स मत चो नहीं चलो चलो बॉक्स ले आ रहे हैं चलो जल्दी बॉक्स ले आ जा सुदीप कृष्ण खत्म बाय बाय टाटा ओए चांदा दिसत नहीं ओए तू चांदा दिसत नहीं हैं बड़ा একটা চান্দা দিছ না বড় বক্স ধর বক্স ধরিস না আসো আসো করে দো 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 ও পয়সা বকা হাইলি দাই নি ওকলতা কাটা কইছি চান্দা দো আসো দো এটা মাংস দেই তে আনজত নি কইছিস মাংস ওই ওই কত করে নিছে 1200 এটা তো 5 দিন আগে দিছিলে মরিলা পিকনিক খাইতা সালা সালা চান্দা দিতে পারেন এই যে 300 এই যে 700 এগে দিত না এগে বাকি শালা গরো হসির মাংস আনি খাও বোতল লও আর বিন্দাস পিকনিক মারাইবার বড় বাচ্চা আর একদিন নাম লইয়া পিকনিক কর উঠকি ভাই পিকনিক বলবো শালা রাস্তা দিন আমার বরবাদ গেল बड़ा हरामी हो बेटा।